কোকলাই বুকুকসং বেলাই খেওয়ানা মাসিংসা কাইসা রাজনৈতিক বদল অবংখাতি প্রমাথা তাং মালেনার ওয়ান ছবি নাকি বিসা পুংয়া ওই মাস কাইসা পুংয়া ওই কাইসা রাজনৈতিক দল এডিসে প্রশাসন দখল খায়ো আপন বুবাগ্রানি ফান তাই হামজাক মানি মারি আপনি ইয়াগুলো নরক নুখনা 2023 বিধানসভা সংবারী ও 13 জন এমএলএ জিবি ভাইও আপনি বিসিং বাবা জব তনে সাই চিনে বুখক জংন বরম রিওই 6 জনা বুখক জংন ইলেকশন বিধানসভা বাতাইনানি বাগৈ টিকেট দিখা আপন চিনি বুবাগ্রা তাই চিনি বিকে সার ব্রানে বাগৈ जों हामबायरि बरि बकुलपाया चिनि बुरि रक चिनि बरम गोनां चिनि बुबाग्रा बायताय बिके सारनो आवनि आगुलाव नरक बाक्सा सियाना थांनाय ग्राम पंचायत इलेक्शन 70 जना इलेक्टेड ग्राम पंचायत शुद्ध बुरि रक 103 जना नि बिसिंग शुद्ध चिनि DWF नि प्रतिनिधि 70 জন আবো জিডি হই থাঙ্গু আবো কি জানি কগিয়া আপনি কারণ ন চিনি বুকক জন থানজা তমানে তিনি অরা যত্ত নাই ততাকে আসুগই তমানে খাজানে বুকক জন আং নরক নবসে কইনানে মচুঙ্গো ফাইদে চিনি হানো রক্ষা খাজানে চিনি জাতিনি লক সামানো ফুলক না টিকলাই তিনি ও চিনি সবাও চিনি বিকে সার সঙ্গে লগি বুবাগারা সঙ্গে লগি ও जों बुरि रक मामु सिमि संतंया याबो दासेन तुया फानो जों चिनि फान चिनि सरे रिवय जों जबो अंखल लायखा आपनि बान प्रमाण न तिनि अर बुकुक जों आंनि बागै आं बिसेस खालायै तिनि अ आं चाइनि देम सरा कत सरानि बरम गोनां एमडिसि न बिलाइके हामबाय मारियो नाम हिमालय बिनि एमएलए फानबाय बो पुइयानो चिनि बुरि रक न बरम रिवय তিনি ওরা বুড়ি রকনি বাগাই রিগনাই ওরা বাগনানি তো বুজাক হাজারে বুকক সং নরা ব্লাই খাইন গোপাল কাহাম অবহাই এমডিসি ন মানই কাজে যে রাজনৈতিক দল যে জাতি বুড়ি রকন বরম দিও আব কোন দিন কমলে থামিয়া তাই বাসে কুচবা কাছারে কুচবা কাছা হও আপনি বাগাই जों বুকক সং ফাদি যত্তন বুসকাঙ্গ जों सिनि नुखुंनि सामुंनि लगे लगे न जों राजनैतिक गिनि सामुंगाव हाताय दफा सिनि दफा न यक समादिनानि बागै जों जत्तन थानसा खायै यात्रि बाग थाखाय सामुं तांलायनो जों सेस्था खालाय दङ ताइबो बुसकांग ननि बागै सामुं बुतां काहाम तुमनानि बागै आपनि बागै दिनै जों अर उनकुति डिस्ट्रिक्ट नि जत्त DWF नि बुकुक सं YTF नि ताकुक सं TISF नि ताकुक ते बुकुक सं टिप्रामथा नि ताकुक ते बुकुक सं नां हामबाय रिबुरि बकुलपाया कारण जोंनो आसके बरम दिवै नरक तिनि अ फिलबुरै टिप्रामथा संजामानि सालो रिंगुतुबै नंनि जे थानसा उनकुति डिस्ट्रिक्ट नि जे थानसा ताबो टिप्रामथा कमरिया टिप्रामथा ताइबसे संसाव ताइबसे बुथोंगै ताइबसे शक्तिशाली फायो ओ प्रमाण तिनि उनकुति डिस्ट्रिक्ट फुनुका आपनि बागै उनकुति डिस्ट्रिक्ट नि जत्त खाजानि ताकुक ते बुकुक सं बुबाग्रानि सेंक्रा जिक संनो आं बायफ्ले हामबाय ताइ जबानि सिबाय आफारो फायदे बुकुक सं जों बुसकांगो ताइबो याफ्रिका हामसालायनाय चिनि तिनिनि साल चिनि बागै बेलायखेनो तंथकमानि साल नरा वान सुक्ति बिसि बुरियोसे बुबाग्रा जोंनो सके फुलुक मानो हुंखाय जों आसो बायनो बुबाग्रा न लगेरिना सालानाय ताइ बिसि पावके बोसके फुलुक न आबस वान सुक्ति जों बुबाग्रा न लगेरि लायनो ताइबो सेलायावै जों थांसा खाबाक साया फ्रिबाक साके दंलायनो आपनि बागै आं आसो ककलक सायावै आनि उला बताइबो सिनि बरम गोनां रकक हांकाहाम सानाय हाय जत्तन फिलबुरै टिप्रामथा चाइमानि साल आनि